uban ang iyang pamilya. Very good. Adlaw nga sa Rosa, Rosa, Rosa. Pagmata na diha kay buntag na. Very good. Dali na ni mata si Rosa pagkabati sa tawag sa iyang mama Rita. Nang hipos dayon ni siya sa iyang higdaan. Pagawas niya sa kwarto. Gigapos siya sa iyang mama. Happy birthday, Rosa, sulti ni mama. Salamat, ma. Tubag ni Rosa. Muuli ba si Papa Ronima? Pangutana ni Rosa. Very good. Dili ba sigurado, anak? Kay aduna pa'y trabaho si Papa nimo. Pag-andam na unya kay mo adto na kita sa simbahan. Tubag ni Mama Rita. Kahilakon nga gitandok si Rosa sa iyang mama. Nangadto sila si Rosa o iyang mama sa simbahan. Dito sulod sa simbahan. Nag-ako si Rosa nga unta makauli na ang iyang paparoni o makauban nila sa iyang adlaw nga natawhan. Na mauli dayon sila human sa ilang pagpanimba. Sa pagsulod nila sa plaza, nila sa ilang balay. Dakong sorpresa ang sugat kanila. Happy birthday, Rosa Timbaya. Sa iyang bisita nga ni sorpresa kang Rosa. Bye-bye. Thank you for watching. Next. Mwah.